Chapter 16, verse 1. Now Sarai Abram's wife bore him no children, and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. Chapitre 16. Or, Sarai, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant, et elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. And Sarai said to Abram, Behold now, the Lord has restrained me from bearing. I pray you, go into my maid, it may be that I may obtain children by her. And Abram listened to the voice of Sarai. Et Sarai dit à Abram, Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. Et Abram obéit à la voix de Sarai. And Sarai Abram's wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife. Et Sarai, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram son mari, après qu'il eut demeuré 10 ans au pays de Canaan. And he went into Hagar, and she conceived, and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. Il vint donc vers Agar, et elle conçut. Et quand elle vit qu'elle avait conçu, elle méprisa sa maîtresse. And Sarai said to Abram, My wrong be on you, I have given my maid into your bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judge between me and you. Alors Sarai dit à Abram, L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et depuis qu'elle a vu qu'elle est enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel juge entre moi et toi. But Abram said to Sarai, Behold, your maid is in your hand, do to her as it pleases you. And when Sarai dealt hardly with her, she fled from her face. Et Abram répondit à Sarai, Voici, ta servante est entre tes mains, traite-la comme il te plaira. Et Sarai la maltraita, et elle s'enfuit de devant elle. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way to Shur. Mais l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. And he said, Hagar, Sarai, maid, from where came you? And where will you go? And she said, I flee from the face of my mistress Sarai. Et il lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Et elle répondit, Je fuis de devant Sarai ma maîtresse. And the angel of the Lord said to her, Return to your mistress, and submit yourself under her hands. Et l'ange de l'Éternel lui dit, Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. And the angel of the Lord said to her, I will multiply your seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. Et l'ange de l'Éternel lui dit, Je multiplierai tellement ta postérité qu'on ne pourra la compter, tant elle sera nombreuse. And the angel of the Lord said to her, Behold, you are with child and shall bear a son, and shall call his name Ishmael, because the Lord has heard your affliction. Et l'ange de l'Éternel lui dit, Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu le nommeras Ismaël, Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. And he will be a wild man, his hand will be against every man, and every man hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brothers. Il sera semblable à un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. And she called the name of the Lord that spoke to her, You God see me, for she said, Have I also here looked after him that sees me? Et elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé à El Roi, Tu es un Dieu qui voit. Car elle dit, N'ai-je pas même, ici, vu celui qui me voyait? Why the well was called Lahai-roi, behold, it is between Kadesh and Bered. C'est pourquoi on appela ce puits, le puits de Lahai-roi, du vivant qui me voit. Voici, il est entre Kadé et Bered.
And Hagar bore Abram a son, and Abram called his son name, which Hagar bore Ishmael. Et Agar enfanta un fils à Abram. Et Abram appela son fils, qu'Agar lui avait enfanté, Ismaël. And Abram was 86 years old, when Hagar bore Ishmael to Abram. Or, Abram était âgé de 86 ans, quand Agar enfanta Ismaël à Abram.